kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulok nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Good morning! Good morning! Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa kada kayo amin apo. Nga dumdungag tida ito nga programa tayo, sapay kumaada kayo itinasyaat nga kasasad. Naragsak kayo launa itatang aldaw. Iti Miyerkules. Pitsa 28 bulan na Mayo. Asingger lalangulan man pila tayo na piligoy kalendaryo o loob tila bulan na Hunyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Maabig, magayaga, masantos ya kabwasan at balang sinansakay ya pinablindumuringal na sayan programa tayo. Oy la kumonya watan kilalangulan na malikat masayaksak.
sayan agaw. Manulop tayo at pangiparungtal na sari manunaniran impormasyon balita. Haray kontrobersyal tan sensational iran issue si dan tayo na malaknaban iran komentaryos. Pakasulan na aral aliwan panderal. Pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Kantabay tayo technical side ka Eli Garcia. Say kabiyangan mat na OGT na PCST. Say amigo yo, your one and early in the morning. Say kabusol na saray balasubas matatake wad gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalat na saray na lalamas tan mananisya ed katuan. Good morning at kinumpogi magalong. Walalaray balo tan mansinsya ni iran na kabinete ng Presidente Bongbong Marcos Jr. Alapulante da satay pinansubmititura na courtesy resignation tan nanturo nasaramay baluran isalat iran sekretaris to niya. Wala ramay aga makaka-perform pero iaalis labat ira ed sananoy departamento. Balot say Secretary na Department of Environment and Natural Resources say DENR. Si Secretary Loisaga Yulo noong 2022 akayurong pwesto at ate gagimira at kian panuro dati ng Presidente Marcos Jr. kinan Maria Antonia Loisaga Yulo inawat so courtesy resignation to niya ng agaw na Huwebes. Tan sinalatan ng Rafael Lotilla sa Balon Department of Environment and Natural Resources Secretary si Katuya so insalat at kinan Maria Antonia Loisaga Yulo. Hanggaman ang kapoy issue da korupsyon at kinan Loisaga Yulo wala rabalat iray makakasabi wala ray reports ya idadalam at kinan Presidente Marcos siya maslak kuno aya at umpapaway jaada bansan na Pilipinas maslak walad abroad kanyan pinampainawadala sa bitlan Secretary na DENR. Wala ray nan-resign pero aga inawat ng Apo Presidente Marcos irarata niya courtesy resignation. Aray mansin siya ada pwesto at sikara di Secretary Maria Cristina Roque na DTI, rap recto na Department of Finance,
Arsenio Balikasan na National Economic and Development Authority o dino NIDA, si Amina Pagandaman na Department of Budget and Management, kan si Frederick Go, Special Assistant for the President for Investment and Economic Affairs. Dakdakil so arapan niya problema na DENR at ating igagimira. Yanggat sararayan kaplusan problema tini itay open dam site ditan tondaligan o ditan satay nasasakupan mo siya na sata niya bitlam na parke tondaligan ando kita ni pigaran hektaryatan niya national park ita natati gagimira at wadtan balat sa bitlan open dam site da bunuan bukig ya bayaglatan niya problema ya sikatuya supakakaduralan na saratay programa o dino proyekto nilira da satay turismo lapod makaduraltan na tatay gagimira aysor da sarayan na kaplusan kanyan halos sa development no nilira da satay tondaligan area atay park atati gagimira at halos agna tutuloy iraratan o dino agana i-improve iraratan lapulantid sata niya bitlan na problema. Actually, wala ray investors gabay da human invest ja syudad tayong dagupan unong at sama ipapalapag ng datin na congressman o outgoing kang kukumon outgoing congressman na Christopher Tof de Venecia ya kabaydan na gawon itan ya area da binlok ya may surfing area itan ya may parpara ditan da La Union ata kunjusim mo itan marakep mo itan kuno ya gawaan niya singa pansurf nasararayay turista foreign and local tourist ditan edlo na La Union amay-amay suula ditan ed Bawang La Union Santa Rita mararakep sa beach dararatan ta fully develop iraratan na tatay gagimira wala rin investors ya man puput up na sa negosyo da along the beach at potential bunuan area lautlad satay Pugaro sa problema di tanad Pugaro masyado lang marutak kulang iraratay tawagan tayuran na palikuran o dino comfort rooms di talarad dayat at gagimira mangitatabugis na saray dutakda ay nako no na-develop itan at magmaliw matita niya sa kaya tourist spot barangay Pugaro. At sikatutay sa kaya problema anto ibabaga ng Congressman Marco Juanco na 2nd District na Pangasinan sa ipapalapag to so kabiyangan na Department of Environment and Natural Resources at incompetent kwanto at ati gagimira at mayamay problema along the beach mayamay problema at sararatay squatters aratay informal settlers yang mangilulutnag na sararatay kaabungan da ararayay mangilulutnag iran
ang gapo suuntalaran na permit iran establishments along the beach at ating igagimira. So balog ya challenge siya at sayay balo ya sekretary na Department of Environment and Natural Resources. No nanunutan nyo, amay-amay local chief executives ya sinulatan ng saman panaon ng agak nalilingo si Secretary may dati na mayor yan ang Secretary na Department of Environment and Natural Resources non-acting non-acting. So kabandaan tayo dyan suda na dagupan si Secretary Elizar Quinto. Amay-amay, si Secretary Atienza, okay, anunutan ko la. Nansaman, dakdakil, so sinusulatan da, wala ray stern warnings at saratay kabyangan na Chief Executive nilirat sa te kandian na aksyon niya gagawin dad sararaya so open dam site. Tain sibulatan sibulatan. Aglanayari tay open dam site. Ya pambantakan na saratay basura. Amay-amay stern warning ya araya sikara so suspendien, sikara so ukalan ang gapo so gawon dan programa nilira at saya so garbage sa ating gagimira. Pero up to now, ang pula, nakalara as sekretary, pero watan ni may problema hanggat sarayang kaplusan. Antayo atay syudad na Ordanita, si Katuya so una-unaan yaawalaan na satay sanitary landfill. Walay income yung luloob ditan, pinablimiran na dumuringal, pero aga na asikaso na sararamay apalabas iran administrasyon niya atan at asabian latan niya problema na sayay incumbent mayor natan tan kambaking mayor Rami Parayno na Ordanita. Nansaman question itan ng Councilor Bong Gorospe itan so abitla ya sanitary landfill tasay kwanto balbalag so income ya unluloob at syudad na Ordanita, pero agmat na asikaso ang gapoy maintenance at satan ya abitlan landfill kanyan plano la ya ipakapot ipasaralamot itan sayang ya balibalin na proyekto kabaluyan. Sayang. Balbalag so income to, dakdakal mo't so nakukulik tada. Wala ray tipping fee. Mambayar iraratay arom ya balay, mambantak na basura ditan. At nakar, nasararaman niya bitlan na kwarta. Wala mo't imay ipapalapag. Ya araramay dapat ya isaliw na tambal at babawasan. Nung natandaan nyo sa may kampanya, wala may imbalikas at ati gagimiranin na Mayor Rami kontra at sa may barangay kapitan ditan at katablan. Ya sa ikwanto at numambilang 1,000 so budget na sa may isaliw na tambal nababawasan ni man na ikal ni may sa isinta sa iusarya pantambal labat at sa may 40. Oh, imagine nyo tan, pero aliwan sa 1,000 pesos ha. So, awatan dita, mambilang mga 100,000 kamula bibilang, 40,000 labat. So, sasaliwundad para sa raramay tambal as well as gamitan at saratay maintenance. At amay sa isinta, nababalang no inot sa pangiinan saman. Kanyan si Katuya, susungigan no akin, papawala ya ambanget, laman su sanitary landfill. Kanyan dagdakal ay manrireklamo, dagdakal laray, mampipetisyon, kanyang plano ya aya at ikapot.
at ating gagimira. Pero sayang, noong kapudatan, siguro kailangan pansamantala, nangyari pansamantala, itunda sa operation, isan rehabilititan, gawaan lang na improve, itanya abitlan landfill, ta sikatutan so numero unong pinahabangan na syudad na Ordanita, tan kabangibang iran munisipalidad yan, nayarin mambantak ni nasari basura da Bitlan area. Sayang imay away. Sayang imay away no aga kumon a politika ita na tatoy gagimira minanabang la so interon 4th district na Pangasinan. Agtila mambayar ya mambantak at syudad na Ordanita, tila mambayar ya mambantak diman at Tarlac. Sika tayo ingon sumangkulikta na kwarta. Ay manlapod arom na balay. Ya singajad Baguio City, siya pa mangibabantakan da na basura da, diman at Tarlac. Balbalag ya income itan. Pero sa ibabagalante ng Congressman Mark Uwangco, masyadong incompetent sa Abitlaya, ahensya na gobyerno, Department of Environment and Natural Resources. Imbis kumon niya araya un suporta at sararatay plano to niya ya singasatay flood mitigation na project to, ya manggawa na seawall, ditan biwok, si katutal lang si ipatuloy ton plano tutan, pinablimiran na dumuringel ya. Ang gano i-file to so kaso korte, gano man naarap tila korte kwanto kailangan na pursigi itan niya Bitlan proyekto tapano na paer so pakadulap. May nagdakal so nadudulap kwanto lagta ditan da playa. Ditan Linggayen. Siyempre, yung pisa to, itay proyekto ton seawall, dakal so ng protesta. Kasi, ang kapumat so ginawan public hearing, basta matlabat la inimplementa, nananang nang nasararatay sumisigay, tan saramay ang kontra da Bitlaran na proyekto nayarin na apektaan mo't sa negosyo da timunda sa Bitlan proyekto lapod sararatan niya protesta. Natan sa kwanto ang gaano man nanangangang kamila at korte. Basta ituloy to kuno itan ya flood mitigation na project panggawa na seawall ditan at Linggayen. Yang gaman at Bimalay biwok. Natututul sa kabiyangan na Department of Environment and Natural Resources lapod kakapuyan tumutya. Yaman nunot na sararatay programa para da pangkaabigan na say umbalay. Singaditan da beach area. Wala ray impapaskil iran na bawal kwanda sumangilundag ng tukamalan istruktura pero walay maalagay balot sa resort. Ay nako, ang gapo balot irarata na tatay gagimira so permit dararata wadtan ira. Wala rin mambabayar na sara may tax dikda pero agay nawat na forma na previous administration agan tanatan. Lakitan ditan Binloc area may pa so limulot nag iraradtan niya kabiyangan na saratay resort rest house na arom residential ya walalad offshore tan foreshore land no sipay mangi iter at ati gagimira na permiso sa raratan. Walang tilay 26 minutos kasumpalan na alas 6 eda kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning sa telepono tayo 0968-677-7070
0920-954-8473. Sa Ragyo raratan niya pantiksan, pantawagan, nilirad sa raratay reklamo yo at kasiksikalan nyo na barangay no wala rin na naamingaw yuratan nilang siniswitik iran kagagawa. Departamento ahinsya na gobyerno. Iwala ratan niraratay panaglamos sa tatoy gagimira sa Ragyo ya ay tekstan itawag iraratan. Tapiano tawagan tayo ray agencies department concern yan na aksyonan niraratan niya problema. Pero ati idadalang dadtanad malawad ya pasugalan ng tinang. Angga po'y aksyon nawa. Hagda na patunda, may kuno'y na istorbo ditan at satan niya pasugalan ng tinang. Drop ball ditan at tuya, sakop yan na Samora o Barangay 4. Ba-27 minutos kasumpala na alas 6 ada kabwasan. Wajaniri pakabat malalapod saray manangan tabay. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ako po si Evangeline Mahinay, taga-Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi akong nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ko ng isang kahon, tinake ko po ng 2 linggo, ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko, dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanarati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ.
DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas! Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free DWIZ. Only in the morning. 33 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuasan. Happy birthday at kinan Miriam Dasig Bulataw. Okay, walay nan chat at si katayo mangidadalom niya tatay gagimira kanto jay RPR promotion. Sobrang delay kung magsahod, umaabot ng 12 days, delayed. Bulok ang sistema. Kawawa ang mga nagtatrabaho under RPR promotion. Sir, sana mapansin. Salamat at God bless. Huwag niyo po banggitin ang pangalan ko para sa aking proteksyon. Salamat po, sir. Kwanto. Okay. Siguro mas maganda kung magreklamo kayo sa Department of Labor. Doon kayo magreklamo. Unfair labor practice. Bawal po yan, yung mga delayed na pasahod. Bawal po yan. Yung mga hindi binibigay, yung mga benefits po ninyo. Bawal po yung mga yan. Kaya, kung pwede, sa ano na lang po kayo magsumbong sa Department of Labor. Pero anyway, panawagan lang naman ito. Kaya kung nakikinig man sila dyan sa RPR promotion, pakiayos lang po itong problema ng inyong mga empleyado sa sinasabing masyadong delayed ang pagsahod. 12 days delayed. O di para ka nang sasahod uli sa susunod na buwan, di ba? Jada arom ni Raya impormasyon na balita saya na programa tayo. Walay nala tayon impormasyon na tati gagimiran na malala po saramay kabyangan na sari bubuwit tayo ditan provincial capital. Sinala tayon impormasyon at si Masabila kuno'y subpuy na. Si Masabila
So, subpuina na sararamay opisyalis ditan nilirat sa may grave abuse of authority ya kason in file Mayor Rami Parayno lapod sa may pinansuspindida eda si katunya malabat so singa daisat ya nalatayon kini info aga magtumasyado na expound o na elaborate pero ibabaga to ya wala si mabinsupoy na atan at imbestigaan tayo ta natati gagimira inyo naklabat ladjay itanya impormasyon na balita. Okay, nagpapa-shout out si Vilma Dillon, Alvin Abara, Modi Dingo, Marvin Ocampo, okay, Tita Claveria, Michael Tamayo, yung mga nag-request, message sa request. Pasensya na po kayo. Ngayon ko lang nabuksan. Challenge mat ng Mayor Rami Parayno sa mga kapitan na nangakong magre-resign kapag nanalo ako. Sige nga kung may isang salita kayo, konto. Kwanto diyay, wala ra ipupusto. Napakaruming laro ng politika para malaman ng ating mga kababayan sa syudad ng Urdaneta. Kwanto diya? Sumpala kasi may eleksyon katon kulay ibasa. Ay challenge to labatla. Ay challenge to mga kapitan na nangakong magre-resign kapag nanalo ako. Sige nga kung may isang salita kayo, kwanto, nitan. Challenge, at sara may barangay kapitan. Yasay kwanda, pag nanalo yan si Mayor Rami, magre-resign ako, kwanto. Natan, taanalo. Pigararata niya barangay kapitan. Ya si Kararaya, so ang ipalapag na untalan na man-resign. Diba mayroon pa rin wala may ginawa tong challenge mo at barangay kapitan na Katablan ya say kwantot mampadrag testa at anuman bilang ng positibo ak man withdraw ak ya kandidaton mayor at syudad na Urdaneta kwanto nung positibo ka man resign kamot as barangay captain inalagar to di man at city health office kasi kato may challenge to yung mambansagiran mampa-drug test agasim mabi si Kapitan Sabala na Urdaneta Katablan, barangay kapitan na Katablan. Natan, iraratay mga ipapalapag kwanto ya mga kapitan na magre-resign kung ako ay nanalo, kung may isang salita kayo, ngayon mag-resign na. Malapit na rin ang eleksyon Mayor, malapit na rin ang eleksyon. Kung matutuloy ang eleksyon ng mga barangay and SK no December at ati gagimira taunong at kumilik handang-handa na po ang Commission on Election sa pagsasagawa ng barangay and SK elections. Pero ibabagamot ng Senator Amy Marcos, ibabagamot ng Senador Senate President Escudero, yaaya at walalatan sa bill for postponement. Sa ikwanmot balot ng Attorney Romulo Macalintal, illegal kwanto sa pangiyakuntang lalamot na satay eleksyon base at konstitusyon. Naulula at ati gagimira totoo no anto kasi natuloy o dino andi itay barangay elections. Kanyan mamprepara kila natuloy man tanande mamprepara kila gaway ularatay manupag ya trabaho yo
At sararatay konstituensyo ditan at sararatay kabarangayan nyo. Pero naman pakitang gilas kilang bangat no asinggerla eleksyon, nga po. Dapat with or without eleksyon man tatrabaho kayo, ipapanong ninyo. Gagawin nyo raratay serbisyo yun kabarangayan nyo. Tadakil sumana alagar, mansalat, mga kandidato gabay dakimulan nasalatan. Iraramay long overdue latan, overstaying latan. Yang gapoy nagagawanda, nagaingan mampapayaman lambangat. Ang gapoy negosyo to, ang gapoy trabaho to, pero maluho subila ito. Ay, nako. Sige, eleksyon lalamat 6 months to go. May, June, July, ikaputila June, July, August, September, October, November, December. Okay, 7 months manaya. Sa irap lang gaano gabay mo manserbi talagang sa qualification mo, wala qualification mo, pero no ang gapi kwartapikasyon, gapi kwartam, huwag ka manalo, no niya lang lamang yung klaseng sistema na eleksyon tayo at ati gagimira money talks. Pero aliwan arom, singaditan at syudad na ordanita, gakim manay kwarta, ditan at bali naswal, talagang na dulap sa kwarta, gakim mana. Atan arom niran pasan, di man, ayam Manila, ang kapiuntan ang kapiuntan niran, gaano gaano to iter, singa si Trillanes, nilibo, so iter to, amin na nasabat dan, misa pa sa manod siga to, sige, nilibo, agmat analo. Kalaban ng Mayor Vico Soto. Mabalag so ito tumatya pakurong to pero agmat analo. Untang kumun sa prinsipyo na totoo, may laan dami kwarta pero ibutos damay manapag yaman sirbid balay. Tapo tatalagan makapanyari kwarta. Okay, aramay atabun-tabunan lay kangaran nanda, pasensya kayo mangibasa tilabat ni napigarad saray viewers tayo, si Sil Morante, John Garcia, Carlito Bandong, Ana Pidlawan, Manong Ben Juby, Ben Jubillanos, Buds Vidal, si Imer Dizon, Patrick Molina, si former Barangay Captain Sani Hunatas Malasalasas, Inawa yaon sabin Tampol, Itanad Barangay Salaan Raymond Agustin, Rosalina Aquino, Billy Akutan, Bernard Bugayong, happy birthday kunod kinan Freddy Milo Ditan at Nalsian Kalasyaw. Okay, happy birthday. Pero anong nang kumutbalat at social media, yan dilad bilay may paborito team at sakit sari paborito tayon folk singer Freddy Aguilar. Si anak Jomar Landingin, Rick Kalikdan, Roberto Nimer, Teresa Cornel, Master Sarlo, kumusta ka la? Mampakasil ka? Kero ka na tambal mo od kinan na June. Si Mr. Shalis.
Flor Bautista and Jojo Bauzon, GR Mamaril, Gima Busto, Benedict Dumayas, Wilma Aquino, Wilma Cabico, Wilma Domingo, Wilma, Marlon Rosal, Dio Valdez, Len Coronel, Jun Silang, Tansi Marites Silang di Tanad Winnipeg, Canada, Precious De La Cruz, MB Pasqua, John Van LG, si Marcelo Gaspar, Dong Tulyao, Balong Ulika, Abit Antipolo, Yung Regidor, tan si former Barangay Captain Danny Caras, Panod Quinto, Mario Ico, Bugs Vidal, Ban Vidal, and Buds Vidal, former Barangay Captain Delia Yazar, si Raimundo Dizon, Mac Asurin Jr., Oscar Dolormente, Carlito Bandong, Amidwala, Jerry Lara, si Kagawad Calderon, Ernesto Muzada, Robert Tillo, Amelita Sindanya, Tansitisi Aki. Quince minutos antes siya man alas 7 ada kabuasan. Panang ipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Wadjaniray karuman niya pakabat malalapot saray manangan tabay. DWIZ. Ngayong 2025, ang lucky number mo ay 312. Dahil sa Bingo Plus, may chance kang manalo ng 312 million pesos sa jackpot. Piso lang to play and may up to 4,317 pesos na cashback. Bingo sa saya plus sa panalo. Download the Bingo Plus app or visit bingoplus.com. Promo runs from February 4, 2024 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2654. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Time. It is now 6:49. That time check was brought to you by Eternal Gardens Dagupan. Cherish the memories of your departed loved ones at Eternal Gardens Dagupan. It is a heavenly oasis where the beauty of nature intertwines with cherished memories, creating a serene haven to honor those who have passed on. Invest now. Wise spending is part of wise investing. For more information, visit www.eternalgardens.ph. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Ako si Cecil Covillanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking e-karma ng June 25, 2019. Alam mo, kung may diabetes ka, there are days na pagising mo, nanlalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talaga makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng e-karma, bumalik yung drive ko
bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking Ikarma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaki nga itulong sa akin. Sabi ko nga, ang Ikarma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen, tapos mabalik ako, pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya kong mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng Ikarma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ. Early in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Anamiram minutos antes siyaman alas 7 ada kabuasan. Good morning at kinan architect Magsano. Okay. Nanunutang kulamot may balikas ng architect Magsanon stupid engineering. Apansin ko karuman, di ba, high tide? O kumusta kila manaya? Ditan Rizal Extension. Marandan talatay dalan nyo. Malapot sayay traffic post going to may riverside. Dukitan niya simentadon dalan. Elevated latan. Tagtagay itay kalsada. Pero iti agawa balet sarayay dalan jatan St. Terry's Road yatatawagan tayo. High tide karuman. I'm forwarded shot. So, pinicture da
di man at kulay area daditan at St. Terry's Road. Delap lalamet idol kwanda. Oh. Mas atagay so danumnatan, mas atagay so danumnatan kasi abara iman so kalsada. Abara iman so kalsada at ating gagimira. In the same manner, ditan ad Burgos Street adalan kutan na karuman kwanta no aluuban so abong nun amigo tayon manitan sirop minsyas ditan si Tana. No napapansin nyo, imay kalsadan ginawada atay Jubilanos Street. Jada baetan na satay plaza tan simbaan. Diba? Inyatagay datan, atagay, so elevation na samay kalsada at ating gagimira. Pero nang mo nooy sapat mo may luganan mo ditan, unsadsad ka. Palasor o dino pasagap, masyadong istip iman so abitlan na kinto titawag mo sa slope to Kanyan no idalan mo tan suluganan mo ay sigurado baka naekal iraratay finder o aratay bumper mo ditan. Edasatan niya abitlan ginawang kalsada. Kanyan nanunutan ko lang ulay arkitek magsano may papalapag to ni stupid engineering. Natan, kulaan to may danom. Say danom, walad leksab. Hanapon to'y label to tay danom. Kanyan, antigawa lamat, itagay lalamat, sukarsada na Burgos Street, di ba? Tapi ano ang kapulay danom? Kasi, intagay dami kalsada Jubilanos. Ang kapoy danom, di man Jubilanos. Pero niya ay, walay danom balat. Arapan na Way Central Elementary School, tan di man side by side itan niya kalsada at ating gagimira. So, parehas mo't lamang. Tapi ano aglamot na danom ti kalsada ditan, itagay lalamot may kalsada. Untal la si rin. So, gawon tilang gawon, itagilan itagay so kalsada. Laan to may danom ta may danom agmat unsagap o drainage. Di ba? Mananap nasay label tutan. Ulad alaksab yapasan. So, kaskasan natan, iray manaayam ditan the St. Terry's Road, Rizal Extension. Arayay manaayam dya Arellano, ni itagay dalamat. Umpisaan dalamay pantagay at satay Solar Street. Tawag ditan, may baetan mat na say UDD. Halapulatan darap na nipo going to Doña Victoria Sarate. Atagtagay man sulibol tutal lalamat. Wala lay sinukaday gapudalata niya tagran insan simintuan. Tagaway sa danom limalamat at kaabungan. Yasi nga sa atay ginawa daditan alo at samay baetan na Neil Arstan na may hotel ditan agdain tuloy so sa danom palasor ula di man ad iriami si kami sumangako natan na sa danom malapulatan ad Doña Victoria Sarati yang gaman ad Sitio Guam Pantal Norte yung loob di man ad iriami katon no high tide sa danom o loob ad kabaranggayan. So, itagila namin, unsubay lamatan, Burgos. At siyempre, sa danom, unloob ditan at katedral, di ba? Unloob at katedral So, danom. Laut lanatan ta atagtagay laman so libel na kalsada.
ya siniminto da sa atay Jubilanos District. Ya dati-dati, nadadanom kanda, sige, agla na danom natan, nakar na danom, walad kalsada lalamat, wadya lalamat at Burgos Street. So, tagawa lamat, itagay mo lamot tay Burgos Street, tapiano sa danom unloob, di man, at simbahan. Siyempre, no, sa inunutan at remedyo, pangitagay na saray kalsada, nabalkot, naniyuta agawa di tanay. Itagay datay Burgos, itagay day Karaanan, itagay day Bonifacio, di nabalkot. Abalkot iman sa Central Elementary School, batikan na danuntuman ay, di ba mismod ko la iskwilaan? At alabatla, so antadan na remedyo mo't kasi may road elevation pero sa ipiktututan sa kaskasyan aray kabyangan na sare residency. Good morning daw kay Adonis na gwapo. Sino ba ito? Si Pogi. Pogi Magalong. Si Kalame primero na minensyon ko primero kamot yan ang chat. Okay. Sa kabyangan na Department of Health sumangi papalapag dakol ni amat sunagawan na cancer consultations jad Pangasinan lapod Pangilukas na satay R1MC Cancer Institute. No nanunutan nyo at Tatay Gagimira, no nanunutan nyo wala may palapag ng Director Joseph Roland Mejia, more or less 51,000 ya patient na suwulatan ada satay cancer center ja ada bunuan na binlok. So kailay karakal sirin manaya na sararatay umbalay ari tutuon na mansasakit walaan na satay cancer at Tatay Gagimira. Aramay malapod aroma probinsya o uladya ay man papacheck up ada satan. At least 18 cancer patients daily. So man papacheck up. Kaibalagtan, so screening, consultation, treatment, at satay balon facilities. Natan ilaloan nitan, ya umbalag iraratan. Ayay cancer at Tatay Gagimira sikatuya natan sumpapawaya second leading cause of mortality. Amayamay Pilipinos sumansasuffer from lung cancer, breast cancer, cervical cancer, colorectal cancer, tan arumnira. Ayanatan sa Cancer Institute at nayarin na accommodate ya amin iraratan ya pasyente. Si katuya si ipapalapag nan Director Joseph Roland Mejia tan si Regional Director Paola Paz si Jungko. Ya sa ikwanton ay Region 1 Medical Center at mangawat na saratay karuman iran cancer patients dasaya Pangilukasla na Cancer Institute na Region 1 Medical Center Annex ditan bunuan na binlok. Natandaan nyo si Presidente Bongbong Marcos mismo inaugurate sata niya bitla ya Cancer Institute. Kanyan numambilang wala ratan sulilik na inyo, wala ray suspect sa'yo, ya araratay lilik na inyo, singa kanseros iraratan,
or araramay arom ni yaman sasaper na cancer laki labat latan Regional Medical Center. Bisita yun, nanangnang nyo, iraratay pasilidades atan panangiter na saratay serbisyo. Atan niya Cancer Institute at sakitan niya state of the art cancer diagnostic tan treatment machinery akapilalatan sa 128 CT scan o 128 CT scan, 1.5 Tesla MRI, linear accelerator, atay brachytherapy, chemotherapy, radiology, tan palliative care. Walamat sa pediatric oncology and hematology, sa medical and radiation oncology, gynecology, surgical oncology, tan satay targeted therapy, tan blood transfusion. Dakilla so sinirbianda wala only ligadala at 59,643 cancer patients since 2023. Gailata na karakuloy. Pakakalaan kasi klasin na sakit kabaluyan. Unong ni kinan Director Mejia tan si Regional Health Officer si Junko, amin niya saratay pasyente at makapanabil na Cancer Assistance Fund ya man-provide ya na financial services ya aya aliwan covered na satay PhilHealth tan aramay partially covered na malasakit program. Ditan tayo makala na samay Cancer Assistance Fund. Nuagak nalilingong unabot itan at mga 150,000 pesos. Magbigay lamang ng mga kinakailangang dokumento necessary to avail such as prescriptions, treatment, protocols, medical abstracts. Yaaya at watan irarata na tate gagimira so panggawamat na evaluation before approval and availment na abitlan na services kwan ng si Jongko. Early in the morning. So sa Cancer Assistance Fund at may parparamot itan na tatay gagimira. Ya available at Ilocos Training and Regional Medical Center at San Fernando, La Union. Tan sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center at Batak, Ilocos Norte. Hatan wala raratan sa existing financial support mechanism exclusive at saratay cancer patients, persons living with cancer and cancer survivors. Sa R1MC Cancer Institute at Lucas Lata na tatay gagimira para sararayay pasyentin walaan na cancer. Then inauguration tutan wala ramay anang nangkuran na pasyente diman ya araya at siguro mampapasilong at chemotherapy treatment. Awan man ira ya singa impresentamat at kinan Presidente Bongbong Marcos. Makmaksin mat so laman da. Okay mat nabat so physical condition da. Although nanangnang mo ya talagan aramay arom bibiiman o lalaki kalbo. Ta say putang na sa may radiation na tatay gagimira talagan sa ipiktututan napagpagsubok mo. Aton nanangnang mo raraman na di kasmon sararaman at cancer patient ta akapisma sira tan kalbo irarata na kasumbliro ra.
siguro epekto na satay treatment. Pero maksil sulaman da balot. Maksil ira normal singa nanang mo singara sa physical appearance da singa normal nanang mo labat layas kara taman kalbo. Karakula manaya na ayay si Sirbian na Cancer Institute. At least 18 cancer patients daily. So, kikinandatan, kaibalay, screening, consultation, treatment, tan ilaloan ni araya at umbalag ni lapulantid watala, lukasla, at ato'y gagimira ato'y Cancer Institute. Wala ni so unlit naglalamat. Aya sa kaya building yan nuclear building ya tatawagan datan at R1MC Annex. Good morning at kinan Don Ramon Bautista Sr. na Region 1 Medical Center. Hanya na mampakasil ka Master Sarlo Gonzales. Kailangan mo'y vitamin tan araratay maintenance. Jadarom ni ran impormasyon balita kasumpalan ni napakabat malalapod saray manangan tabay. DWIZ. Ako si Josefina Maxino. Ang daya, nakilala mo ako, nakakainis ka. Wala karma. Palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok, masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon? Lalo na sa mga kabataan ngayon. Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. at ng Red Falcon Detective Agency Inc. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang
pasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide, kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainyo at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi, may strike ba o wala. At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. DWIZ Orly in the morning. Ng DILG. Salamat tayo early in the morning. Walang tilay 20 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Tuloy ni so balita tayo nilirani sarayay kabiyangan na abig laman. By the way, Lucas Lamay parking area na Region 1 Medical Center. May sakay building ditan, kulay record section amuman, binumbong dala. Paawangan dalatan sa parking area. In preparation mat ada satay, pangilukas da ada sayay 7-story building. Ang gamanuntan, agni asumpal may 4th floor, 5th and 6th, 7, may 1 to 3 first to 3rd floor at asumpala. No kapigan iraon transport ditan tayo anta pero yan lang namin so preparation na tati gagimira at sa tay R1MC ta lapulantid kin naaruman sa bid capacity. Magano lang bungat ha.
Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari, dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23. Okay, pasensya kila pinablimiran dumurin ng tawalabat so importanteng tawag. Inubatan tayo. Okay. Tulama ibabaga. Preparasyon laad sa tay i-transfer na pigaran na ward, department ditan at sa tay baloya building. Hanggang manuntan, agniya sumpal totally itan so 7-story building. Actually, 14-story itan pero pinaldopard wala. 7-story itan. Diyad bunag lalamot, manggawa lalamot tira na another 7-story building ditan. Hopefully, nasumpal latan at sayang taon na idanla na kumplito lay budget. Nayarin si mangi patuloy lata na tatay gagimira, yung mangi trabaho at si Congresswoman Manay Gina de Venecia, outgoing mutla si Congressman Christopher de Venecia. Actually, inga po datan si Karaso ay inga po ng Congresswoman, si Manay, inga po tuman so from 300 bed capacity to 600 bed capacity. Natan na simublay si Congressman Top de Venecia in pasatumot itan so from 600 to 1,500 bed capacity. Naaruman na 900 beds. Natan inaproban datan at panamaglay na samay Republic Act 10203. Yad taluran Congressman tan yang pasa Congressman de Venecia, Gico Tansiliste. Iaya impasamot at Senado ng Senator Bungo. Natan nagmalulatan niya loy at ati gagimira 1,500 bed capacity la. So R1MC. So dakilay na serbian to. Kulang tayo natan na sararayay empleyado ditan. Kulang tayo na saratay nurses, medtech, and doctors. Karuman na nakakarak ditan at wala laray mana-apply. Dakil laray mana-apply na saratay medtech tan na saratay nurses. Pero angga po ni application natan kung data wala tini election ban. Under tini na election ban. Siguro by October at lukas lata na tati gagimira open la for applications. So manarom tayo na sararatay personnel ditan edabitla ya R1MC la polantid umbabalag sa bitla ya hospital. Trabaho tan met nan Director Joseph Roland Mejia. Lega niya si kato so nagmalawa direktor dakdakla si malagay iradan niya klasin na proyekto sa Kilaya Cancer Institute. Amay walad arap, amay parad sararaya turang klasin sakit lamot iraraman. Dakil ya klasin facility si malagay ditan Region 1 Annex. Unso sublay lamot siya so Arellano. O kanyan sa ikabiyangan na Department of Health, wala lamot in distribute daya mobilization allowance para da saray nutrition support group members jad luyag tayon Pangasinan yasikatuya so usaran at monitoring and implementation na nutrition programs tan say at community level tapyano na prevent so malnutrition. Katatagtagay so kaso na malnutrition na tating agagimira. Saray makawat
At yung manunaan yung makawat at aray kabiyangan na 539 nutrition support group members. Malapod 77 ya barangays at bayambang. Nakawat lara ng Mayo 21 sayang taon. Tan 262 nutrition support group at 31 barangays Jad Syudad Tayon Dagupan akawat kimutla ng Mayo 22, di ba? Si Masa Bilararatan niya mobilization allowance yo. Unong at kinan doktora Paula si Junko. Although ararayan cash amount is trivial kwanto sa NSJC sa sacrifices and hard work will always be looked upon with pride. Dapat idayo yu raratan, itanduro kayo sa raratan niya trabaho yung ganun tanyang kekela giraratay allowances yo. Sa regional office at mananap na lamat na arum iran pulaing tapyano na idan kayo na karuman niya suporta lautlad sa ratay training, capacity building, kapilaladtan supervision of health and nutrition related commodities ya impasigurutan na Bitlan Regional Health Director. Nakaukulan kayo ya kabiyangan na sa nutrition support group. Very vital kayo at man-provide na sa nutrition interventions tan achieve tayo sa target at local level. Nakaukulan nanti na-prevent sa malnutrition, kaibaladtan sa panasikaso na saray nanay at sararatay anak da. Yan kapigan man. O the other day, mansilungat la wala nang kun ugaw ya labos laksab, mapitupitak so salito. Tan lima to, tinupot ko no, siya pa'y makin anak at saman. Nako, amang manayay nanay tumutad. Sungasong. Ay, nalak, impapatnubang ko, isumpo mo dabong dayakan ko. Nako, agda aasikason, iraratay anak dawa. Wadtan iram mantutong it, mamamayong. Butot balat la, alalaram ni may ngala-ngala to, antayo la, nanti gagawin tuman, natati gagimira. Napapaulyan, irarayan, ugugaw. Kanya nung dadakil, tatagay so kaso na malnutrition. Amin kwanda ya nutrition support group makawat na mobilization allowance walay NSG members support delivering a cohesive package of nutrition specific interventions to the community. During the Satana payout sa regional nutritional dietitian Miss Subita Lini Calagwas katuya so ang idaulo mo na turnover na satay Allen Sticks of Height Measurement Board tan weighing scale for further improved services at amin ya kabarangayan or amin ya barangay. Aya parte na Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project nationwide initiative tapyano sa gagantam tuya at na-improve sa nutrition and health outcomes. Tan particularly focusing and reducing stunting. Walang tilay 30 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan karuman ng pakabat malalapod sa rin manangang tabay. What's up Pilipinas? What's up
Pilipino. Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23. At i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News app. Huwag mo nang DWIZ. Orly in the morning. 35 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan pa nang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Congratulations ha, malalapod PDP laban. Pangidaulo na Vice President Sara Duterte. Kwanto diyay,
Congratulations, Bimaloy, Pangasinan, Vice Mayor-elect Edgar Maminta. The people of Bimaloy, Pangasinan and PDP Laban celebrates your victory. Honorable Edgar Maminta is in winning the Vice Mayoral seat as this proves you have the integrity to be a true public servant. Okay? Congratulations, ha? Bimaloy, Galila, itaktak mo, Maminta. Tuloy, dakilmot so agawan tuya. Ang gamanuntan ang kapuni da posisyon. Dakdakil la so agawan tumot jada seut tumot. Yung kekeraw na untalaran na suporta da kinan kabayan na party list Congressman Ron Salo. Araratay eskwilaan, kalsada, dakdakal suwa ni pagawang kalsada ditan, Linok, ditan Gayaman, Nagilayan, going to Pugaro, may tulaman niya barangay. Amin itan, sa latest, na imatunan tayo, atan suwa barangay ditan Kanawalan, 15 million pesos itan, 1.5 kilometer, panggawa na satay, abayaglan dilapidated, kalsada ditan, abitlan na barangay. Okay, si Raymond Agustin, kanto mo dyan, good morning idol, yan lagi ang sitwasyon namin sa likod ng Sunrise, pababa sa may Mart Convenience Store. Araw-araw laging high tide, kahit tirik na tirik ang araw. Kuanon Raymond Agustin, imbidyo to. Impanang nang to atate gagimira sa sitwasyon datan. Likod ng My Mart Convenience Store sa Sunrise. Arellano siguro ito, Sunrise Subdivision. Pababa yung daan. Good morning, Engineer O.G. Cornel Bentinilla. May imbidyo damot at siyak, forward nalapumot ditan St. Terrace Road, Rizal Extension, Delapmut iraditan. Kaskasan, suki papasan dararatan. Duwat si kami, area mi, gamanuntan at agila may kalsada, darap na abong, siyempre, mantabon ka, mantager ka, ilibel mo at sa may kalsada, katunitan so another gastos lalamot. O raramay neighbor ko di man, kaplusan iraya man, may mantatabon ta ilibel daw sa may upgrading na habit lang kalsada, dati mo siya nadudulap. Ganadulap niya to pero ulob kaabungan sudanom. Nako. Ray Martin Espinoza, Nitan Ed Makati, J.C. Tulyao, Catherine Rodriguez, si Sir Napoleon ko, Napoleon mo, Napoleon nating lahat, apektado kamot. Sa tay high tide, di ba? Taas ng sikat ng araw pero mataas din ang tubig. Albert and Marisa Carino, si Ronnie Sebastian, ilulugay to'y asawa to na happy birthday. Paratan niya asawam, paratan na asawam. Si upama niya asawam. Higina Calyanta, watching always. Nitan ada Cavite Lancaster ay arwar katan Gina ni mo agawa di manad sa may flag ceremony le ganya mga kansyon ira na lupang hinirang iray kabiyangan na barangay officials pinapaltog dara, di ba? Si amigo Joey Daroy kwanto walang pinag-iba. What's new? Wala. Melba Flores Serna.
Rodolfo Fernandez, Cristi Cantago, si Engineer Rodolfo Dion. Yala may babaga to, ya atay road elevation at economic sabotage kanto. Which is true, dakdakali ng kakaput ira, ya kabiyangan na saratay pwisto. Nadala nyo may abong di tanay, may abong dadi ila opera niya, nga pula. Adalang ko, jabunag na SM, nga pula. Binagbagdala mo, tapiano unalis lara, o dino patagran dalatan. Tanal ner ira. Laut lamay, asing garad kanto, may sari-sari, istor di man, yung manlalako na karne, di ken, ay nga pula, nalner laman niya sari-sari, istor. Kaskasan met. Si kwanto mo siya ay napinabangan mo't kuno itay inya tagay kalsada. Napinabangan mo may kalsada. Nun say delap kwanto. Tua aga na delap tay kalsada pero say danom limag kaabungan. Agad di mas perwisyo. Siya pa itang may proteksyon na may luluganan o ara may totoo yaman na ayamad kaabungan da. Agay la. Haratay katunangan nyo, nang nyo mo ta, aliwan sa malaba kalsada, ya ganadadanom, tanadadalanan. Nang nyo mo ta, ang tumasipik tutubalat, ita niya ginawan road elevation. Di ba? Iskasan ni residente, iskasan ni negosyante. Atan si ipik tututan. At dugalaman, so elevation na kalsada si rin. Ariel Bandong, Doktora Malu Fernandez, libre bagot nin sinsyata ng gamanuntan at talod sa eleksyon. Agatim munday raratan niya tulong panata to. So libre bagot. Mampachika pamut ditansirin. Subok kong ko palamut. Baka nayarin ipagkatlara yay pustiso ay. Sigurado si Amigon Insyong uladitan tapi ano pa ayos na matingi kinto pustiso to. Joseph Estrada, Jimmy Torrio Ambicantago, Armando Segundo, JG Gamboa, Antonio Almazan, Fernando Espinoza, si Rodolfo de Vera, i-shout out yung kami ng ex-kagawad Fernan Carreño, tan si kagawad Rod de Vera. Guwapon Dominic Dumayas, abayag Camila akapantungtong kwantumat ng Rodolfo de Vera. Engineer Salina Perez, tan si Engineer Alex Perez, hangga po kayo kalabyan at selebrasyon na birthday ng paring Isaac de la Cruz. In advance tula, so birthday celebration to. Happy birthday kinan paring Isaac de la Cruz. Si Daniel Albert Flores, pinapabati si Jovelyn Flores ng happy birthday. Ang nagbati si Papa Vic na taga Bunuan Bukig. Lita Santos, Jean Magsano, Raul Soprimido, tan si Mama Insyong, yalawas dumurengel kunod saya na programa tayo, tan si Nanay Arsing Soprimido. Ryan Kayabyab, Marlene Jimeno, tan si Jeric Oviedo. Ditan kuno ada karaal high tide o dino oran danom nin sinsya at kalsada kanto. Bahala ko niya tagidalaratan
So abitlan kalsada yo akin nadadanom niyo eh. Sa ikwanan na Manong Ben Hobillano, street the cause not elevation ni man. Solusyonan nyo tan sa problema at makadalap aliwan satay road elevation kwanto. Amigo Gary Dalisay, Milor Solwita. 46 minutos kasumpalan ni na alas 7 ada kabuasan panangipaduloy ni na programa tayon early in the morning. Sa ikwanto jay mam problema kami lalamot na ani no yatagi dalay kalsada ja Solar Road o Solar Street on loob lamot sudanom at saray kaabong ami kwanda. Kasi katutang kuno lang ti solution ang tinagawan tayo anang ninyo di manad di or village inya tagay day kalsada di manad di or village anang ninyo natan atagtagay may kalsada lipos laray kaabungan panon to nang gapi kwarta mo di balid tan tamayayaman iratan di or village may numay damat la kailangan mo kumun wala mo susuporta na gobyerno sa raya. Sa ikanan Engineer OG Bintinilyaw latalag karada ang kapoy dilap diman baloy nataynanan kanto. 48 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan arayan na reaksyon stand opinion na tati gimira. Babalansi intimot irarata na masing ibabagay nga pulay dula pagkarsada okay. Nga pulay dula pagkarsada marandan talay dalan. Nga pulay problema at sararatay luluganan. Noon dadalang kayo bilang siyudad na Dagupan. Pero laan to may danumoy. Sige pa si Ren, aramay walad loob na kaabungan, wala larad lilimasan, barangay lilimasan lay pagmamaliwan na kabarangayan data limas lara limas, kada kabuasan, labi, agaw, gaano tagtagay so agaw, at tagtagay mo sundanom. Aga di mas lalong perhuisyo itan, di ba? Wala may programa dan sityo-sityo Okay na, timunda natin sa panagitaryo na sare tabon. Nga may nitay napula mo may tabon di man nagkulay draga. Happy birthday kina na Franklin na Bailon. Si Paking, happy birthday Paking. Greetings malalapod sa inaanak mo si Barok Rodriguez. Sige, sa solution ko no, sa solution tapian ang kapoy dulap, atay tabon, atay road elevation, kwantumot siya ay. Sige, iakomodit ko lati ibabagam, tasikatute pakaantamot lante. Iatan su solution. Akin balot di man ed nabutas. Inya tagay dada, sukarsada da di man. Akin di man ed Kamanaba, Caloocan, Malabon, nabutas, Valenzuela. Inya tagay da, sukarsada da man. Walay road elevation da man. Hangga po pa. Nanggawara na drainage. Nanggawara na sararamay pumping station. Anin mo natan, dati-rati, nitan saratan na area, Kamanaba, Caloocan, Malabon, Nabutas, Valenzuela, nadudulap iraratan. Nulap dan o high tide mo at malapo ditan at Manila Bay,
Diba? Ulo biraratan kaabo jadda kalkalsada. Agdamot inya tagay, agdamot inilibate. Nang gawara na say pulaing drainage. Nang kutkut iran nang kutkut. Tapiano unluksab. Danom. Kasi sa river is kilatan. Silted la, heavily silted. Wadtan lata ating sedimentation. Kanyang kinukutkutan iraratan. Pinapaalaraman iraratan. Di ulit subsolubol na danom. Man, susolusyon niya ginawa da. Nawalay unlob ya danom, iwa-water pump da, bubumbanda. Paula, manggagawara na sararatay pumping station niya. Gagawin la dya, ginapo la dya, syudad na Dagupan. According to Architect Magsano, wala may intertoy singa thesis to o antuman. Makapakapal ya libro kanto. Makapakapala libro si Interco kanto kinan mayor para sa flood mitigation walalad si karatan aralon dala no implement da o dino andi kuanon na Architect Magsano sikato so mangidada ulo na flood mitigation at saya ay binuo na ayan administrasyon flood mitigation commission nansaman sa Flood Mitigation Commission, wala rata recommendation da, ya ginagawa mo la, inumpisan lan na ginawa iraratan, agdamot lang ti implement, agdamot proyekto, alawan si karamot sunang kanunutan, o natan wala. So, bagaton na makapakapal ya research study, ya singa thesis, ya in-submit ko, kinan mayor, kuanan na Architect Magsano, walad si karalatan, nangnanganda, reviewanda, uno gabaydan i-implement iraratan kuan. Good morning, Kagawad Mirna Esteves, serbisyong mabilis, sa ikwanto mo dyan, expensive solution so road elevation, dakil so naluor kanto. Siya pa'y panisan tayo. Ini, watan si Engineer Roberto Dion. Yan ang lapumot da DPWH kan Pangasinan Engineering District. Ya sigato yung mga ibabagan natin ginawa da aqueduct. You see? Pa'y panisan tayo. Arama expert o opinion nyo mo't labat. Pero re-respeto ang kurarate opinion nyo. Okay lang bangat itan. Katumot lang tayo so pakatalos yun. Akong butitin ko. At least mandurungo ka, manririak ka. Hanggang manuntan, yamot amok mo yung ngaran mo. Hanggang manuntan, trolls. Pero, sige, idagta ka pala, piano, okay? Masaya ka. Itayak yung mata, itayak yung mat. So, panagnunot yun. Dagupan City Malingas Public Market or Dagupan City Malingas Public Market kanto ay sinalatan tula aliwalan len Malingas amay Malingas ikalang mo lamay lim isala mo len tapi ano kuno linisan damat asikason damat kuanan boots uka tagda galawon itan, tagda proyekto, di ba? Nako, aki galawon kutan eh. Pulya lang mudan niya nadutak, pulya lang mudan niya umbangat, tapi ano say pan-shopping anda, piano pitindaan anda, dyan aba ito. Aliwan makadura, dyan gilig mo dyan. Di ba? Di ba square? Di siya pa'y makalmo eh. Kayo lamot. Yung na-analyze. Ay, nako. Sige. Talaranan nyo wala ramay nalatayin impormasyon nilira satay ibabagan subpuy na. Good morning, Matt. Kunod kinan Milor Kerubin Solweta. Okay?
Walay message request to jay ng Milor Kirubin Solwita. Naani, tanang nang tayo na kayo na arap ni maganon na i-accept sa rate message request yo. Kuni abasa rate profile yo. Wala rin man re-request si katayo ya. Angga pumot so picture da. Angga po'y info da. No education, no turaraman. So kakarga ditan. Paano to tanoy? Paano to kayo nakabatoy? Okay, sa ikwanan Mel Solwita, the more project, the more pocket to earn. Kanto. 2% siya rin, 2%. Si kamot porsyento babagam. Di tadakdakal mo itwara natin madasal iran opisyalis. Dakdakal tayo madasal opisyalis sa mampapagaway proyektura. Sa dasal daratan, give us this day our daily hands for just porsyento. Kanto. Gapulay malaglaham yung oras tayo ha. Wala ay nakikaran taluran minutos ante siyaman alas 8 at kabuasan. Itilak milang ula subalag mimpisa salamat at balang sinansakay ya pinablin dumaringel. Kantapay tayo technical side Kaili Garcia. Salamat at saratay support tayo. Salamat at saratay tiwalayo. Salamat at saratay prayers yo. Talaranan nyo lang sa programa na Karambola. Diyos tiyag ngina po, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita.